me river, Odiaba, Yenso yenya yechafam na ya sakra senia Michael Osebunsu Reverend Nenyom no etie no assembly river papa ma kwawa Major so DJ Police amba cha wonte say Erade Adom hoye pa da Erade ase me pa twa mena so biom say ebeti onyankopon aseme wan da wase na me shraw Erade nyankopon ye da wase enwumre yi susu say wodo ma na bre nyina mu koso die ho afofi na enwumre susu odaroma odi ho afofi asan ya die kwan ma ye say ntoa ye nkwaso tie toa so a na ntimi nkoti wasem ne sa ye bebo butu timra Erade wodo wasem aso ame dimenim kan say we fa me so achicha asem mu ma obi enya ne de na boa ma sisie say be ye nkwaje no ebesipi na nkobase owu metoye kufikwa mu emfa oma enko oseyi mu medi enim e won kwaje mu bredi a wu bebu epunu no etinya be home won chen enim say obehu me gu asem so ohira tifo na me yedro ben fa me mu kasa me da wase wo Yesu dimu na mebo empaye amen amen enimre yasem a yeti watu di say ahoa ama utwa ahoa ama utwa Matthew chapter 3 verse 10 osi wode abonua no atudue ni hini eho wode abonua no atudue ni hini ho dua bi a anso papa no betwa sese nyankopon afa kuma wosi wode ato dua ni hini nipadua no boni nti wo betwa se tresem tre Samuel mo edi kan tre ni nu nche munsia se nyankopon na ekum oma edi kwa asamando edi epa ho enkwade ekwambuyi no epa ho boni kuwa aye mabuso epa ho adwensachira ene nsesan no epa ho Erade si kai obofo umra ntibrim ansana na bone na adu na bone ni ewo mu Bible se na edi achi sanse mu yebedo sunti dodo na ado ano betwo tresem se na edi achi emre mu ye den beba frise nipa beye ahopefo sikapefo awofo asem ho asodenfo boni ayefo tisuban mo ne no adwensemu sese nkwaje akwambuyi ne epa ho adwensachira epa ho fi se twa ne nyame betwa fisi obi ho a ne nkwa na nyame de ma no emfie ba aduana a wadi nyina no wawe nsasa da so 50 years wabo adwama san wada so bo enti bone no aye ne ma adwamo honhom ahye ne ma atro honhom ahye ne ma enti mfie ananka wo akwanya emfie ananka wo ahoden emranti bi be se nka kai ne bofo 99.9 wonya adom wo ne emranti bi na otimi gine ho fi bone ne bonsam sem no bone na didi ntim edwammo didi ntim akomaten didi ntim atro didi ntim enti osachira nso timi sesa nti epa ho adwensachira kwambuyi epa ho akwanya nipa anyase yebekọ heaven epa ho Yesu moja eda so je nkwa nanso bone kuwa emebuso edwammo kuwa emebuso enti ese nyame twa enti wose wo twa enti nyame kumbi no na bonsam so kumbi nyame ama ne kwan se wonkum ontwa ti nyame kumbi bonsam so kumbi COVID-19 so kumbi wo munya ye honhom nyankopon ye honhom bonsam ye honhom COVID-19 ye honhom ade bi e wodi bia ye honhom nti COVID-19 so twadi ena heart attack yesi akoma yade a chele prekope on so twadi diabetes wo munya ye honhom on so twadi nyame ama wo kwan hepatitis B twadi hepatitis B yesi wakoma mu amombo tokro anase akoma anase omre bo pro on so twadi hypertension yesi hunti mo sisi ade tedi ko boni kuwa emebuso eti kwam bi ni ho a di boni ni a waye boni be mfie aduanan obetini ade ne ho afiri boni mu fi se kanyame de yode ne boni beche so pem kan boni na me de beche no the Bible say kan boni kira onyame ye no kwafo no tini so de boni beche ne fa ba ko ne se pem kan kanyame de beche nanso nsachira ye no entimi ma nipa bebre ho no mom kwaso so me ye kristofo ese se asofo no mo sinkonwa e wo se asoro mpanyimfo no mo sinkonwa ebi se da bia obeka ne boni but uti ne nka se ye okontokwa obodua otwemanso ade ntra because boni na ahye ne ma edi nsan entimi ma edi twa ne nyame betwa no edi ne makase nyankopon twa
bosam su twa COVID-19 su twa ena akomayade heart attack su twa hepatitis B su twa hypertension epilepsy omu nyina spirit fit epilepsy etwe or spirit on su twa bi cancer yesi yemkro anakro emuda etwa bi so that aren't because nyame de kuma na to enti babia e betwa bia ye kuma no na ye adwuma okunkum aren't because nya ade be yi jise adom bi bam because anybody ni pem kan bo ne esatra enso mo nsesa ne aden satra ene se pem kan bo ne keke but o sesa at the repentance and new life in Christ so wo satra wadwen a na wo da na wo fi bone ho a na bone no na wo ti mu wasesa e ba sa wo nya nkwa se de Nyankopon do wiase ne se wo de ne ba wo no kroman obi a odi ne die nyira no nya da nkwa so ti asinti kam da nkwa wo ho ma obi a osachira sesa nye se wo pebu kan bone kekese Erade se mumumoni ni so atwe bodi wo nkwa nwum nti se wonya be sakra wadwen a ne nyame ayem remrem na atwe odi ato nkwa enti sa ti se nyame hu sesan abrabo asesa eti eya pa ho akwanya nipa bebre fa so akọ heaven no eya pa ho eti bonsam jema bie nanum nipa dom be ko ho because nipa dom na atre biase atra boni mu ache ama boni akokwa wo mu a opeso ye papa a ontimi ye Peter ebra wo ba Kristo nchen was sign Paul ebra wo ba Kristo nchen was sign wona kan say bra etwa no say me man humfo wana be gina fi owo ni padiem e be say me ye papa na me nyankwa nso na me ye boni na etu amna boni etu amna e wo di boni ni e be say me ye papa nso ni hu ne me ye na me di ewu etu amna nti bere bi a wo ye boni no na wo ben wa mna wo ben wa wiye eti boni di ni pa ekọ bonsam de ma menem enti enkenkan ye wu se e pa wo Yesu kan monya ne ntam se ko base wo die buru na buru ndu ta ma akwa ne nsu to a ensu to so monya da monya kwan kra na motina akotwa buru e basa kuyeni no a wabo ka do buru o ma ne ye din pepafo a wo ne ye din mo fa nsu nkotwa di nsu to so wo twa Yesu kra mpo bra wo twa gu wo no ensu to so no o mo kata so still no ba ni pro ebi say enti sayana bebre bese because nyamsema ye kan bebre ho no mo tuhyeda enkwade asem mo tuhyeda adensacha mo tuhyeda obobo mpaye agye ne ho afibo nti wo sacha wadwen se wonya dade ma wo ho na bone no a aye strongholds no just abandonding abone atintim abandonding wo mu akomaden edwamamo atintim strongholds wo mu bone atintim atuatie wo mu bone atintim honamakono wo mu nti sa strongholds no eno ne hawo no the certain sin bone anipa obetime gya bone nyina ye so ontimi nya ba akopɛ bi de ontimi nya adentrati se eya pa ho enkwade ekwambui na wo no Kristo de oda so sanse ni aso but abia na te suba mo ne why at nti enkan John chapter 4 verse 35 eya monka se aka srane nan eya monka se aka bosome nan ne twabredu ya monka se aka bosome nan na twabredu hwe mesemo se mo mani so na mo hwe mfu mo woni so hwe de wiase kro edem rante obi adi nsemu o mse obi abanye boys abre get so kasa ontie Yesu bawu na sofo Yesu ka so be maro se wonam ti trouble scran go mai yibe wontie na o mo ni die no na kyane ewu o mo nwene ensie do ho achi ho ube firi ha yedan a ube firi ha nanso o mo nwene ensie do ba bia yekọ akodi emfi santran yakra enkwa enna eni awiye enti Yesu si ebre na wiedu se ube bibi a ene ya na eso ye se obe sakra odia ene ya fi se nyesa ubetini ewu ne se odo ho manyame a fa ho manyame nyesa stroke betini acho stroke sucha se wan hwe yi na attack ba so pe na wano tia on hwe ya wisu dedem because nyame amakai aho amotwa apa ho bone na boroso asode na boroso ontie onko asore omo mpaye onye nyame asem di onkenka bible enti twale twase obetwawo ye twa so akoto gye eta enum da nipadua no ye twa no no akọ sie kra no obetwawo so ato gye enti no se dua bi anso abapa no enye papia bi ya no ka ho asem enye wonton no ka ho asem dua nipadua ya na brabo no nipa bi o ti wiase a wadi mfie be se 20-30 years na still na brabo nye no nyankopon atwe kuma no
se obem so kako boni mu na ayo ade se nko sana boni no e hye wakoma ma akoma adwama mo hye wakoma ma krono hye wakoma ma ne Nyankopon hwe ne se wo se de ma utwaw ti Nebukadnezar na mitwa mo nti o se ya mo nka se akasra ne nan John chapter 4:35 no ya mo nka sebre nyanson atebo nyamai Yesu nyamai ebre na so ebre ni nie because we are missing seku we are hwe se ene ya news maya be se numa na dodo ya o mako hu dead body 99.9 se o mko hene se ye dai o mako hu dead body ni pa dodo akotu amena akosi wo mu adentra ewie na du 99.9 megahertz eti emfa won se wanyini o se wonyini ye o because obi ho no a onyini 25 years wakwaje saka okum nipa be se 5 dia konye sika nti se ni pa se ko base Nyankopon hu se ade we enkoyi se ni pa we kuma no bekoso kum nipa onyini su Nyankopon betie be na dika asama no betwa enti owuori de nyame ne kofa ba owuori de Nyankopon ne de tumi na mabonsam na nka Nyankopon Yesu koji owuori asama no safoa adente because nipa suba ne ni na chese awie na adu enti Yesu nyama ekra no a awie ni owu yentwawo na kobonsam dim ne nipa ho ntoye krono no aba yentwawo na wu na kobonsam dim ne nipa ho ntoye wa we nsasa ma obra ba ko problem ko we nsaba enu abia na ma no wadi we say di atam yentwawo na wu ne nipa ho ntoye ti Nyankopon wotwitwa wa makwan se yintwawo enti wo se ya monka se akasfo so ne nan ne twabredu hwe me se mo se momma mani so hwempu se nya ho amutwa de wotwa no jaketua so tiase ti se bone na wo ye no se kuruwa ya mabuso ya kasa kire wantie ya kankwa de asema kire wantie asofo abompa ya ma ho kwan ya tufu wantie ani osi de wotwa no jaketua na se bonsam kra nipa bi ho a oku wo mo a nyame bona baso abaso a odi bon se bonsam nyina nipa a waje bone na wadi ewu nipa woni nse yegu be se mprensia na kopa se bonsam twa nyame bona baso kire se nyame atem wo no wode ba bonsam so a okum wo no wonfa wo waso kire ma no because wo fata se itwawo ko wa be yedi nyame pe nti pa ho se wo be yedi bia ne ntam ye wo ba bi ko enti onipa bia be ko akogire Nyankopon atem wo ani enti ne se wo hwe daache ba bia wu a obekro ansana wo enti wo da wani bet unim da no bet hwe ba bia wu a obekro de o twa no gi akatua oboabo a abana no ekoda nkwen de o twa no gi akatua nti utwa no ye wo ba kwa yitwa akonkwaji oje nkwaje bre no edu se Nyankopon sa bre bi wo yi na hotefo mako Psalm 50 verse 5 o se momoabo Psalm 50 verse 5 momoabo na hotefo anomane 99.9 megahertz wona me na ma forobo so no mo apam nti etwafo no eye nan Nyankopon twa bi bonsam su twa bi ena asokso abofo su twa bi ena yare ne nyawa su twa bi nti yo agent nan a wo nyina ekukum nti wo ne de ekoso ara because hwa de ebuo no dua na ebebu no ya hwe mani mu modipa eda na acha konfo ya hwe mani mu modipa because why na je se wasi bone kwan so nyai wasi adwa mo kwan so nyai wasi kro no kwan so nyai onyai no kire se ontimi sesa o sakrakra wuti because ade no abaye sunsu matini abaye subai ana na mo obetua ese o yire hu pompaye wo su firi nyame wonya adade me nyame wonya brekinke nyame asam wonya brek kwasori na ye tete nyame fie no onye wotinye ntite no ho Bible so oba no mo ya de hia mo ya de hia mpa ne ho na mo nturo no nipa ni adade me nyamsom nipa ni adade man paibo enti saa ne tie nse bone no be koso adi so ama owu akotuji bo mpa ise nyame hu mobo nyame hu nyamobo asem kese ba nti ne yetojo no se na di wotwam enya akatua oboabo aba no koda nkwen nti se o ma ho kwan a Ewurade jew wode adom na jew Ewurade jew Yesu mu jew o ma ho kwan a obenya nkwaji wa ma ho kwan a obewu sesie o se di wotwa no oboabo aba no koda nkwen di oguye ni di wotwa yi na ni gipreko na yemu na asam no ye nokre obigu obi etwa ni de ne soma mu se mu nkotwa de mu ye mu adwuma ebi no mu ebrewo ho aye na mo bedi wo mo adwuma so aba saa ne ti ayemre obi o ye Ewurade di ade akomemre tinyame asem kana koma tinyame asem otu hu anamo tinkofo bi ho no mu a Ewurade nso ano wo mo so kofo bi ho no mu a Nyankopon adom wo mo so o mo tinyame asem pe o mo tu hu anamo saa fo ne nche no masesa o mo nya nkwaje
no matintim de mom dodo na ya so na akomaten enti no se ye de huhuye na me de huhuya moa ebe huhu ayuo ne ntete so ayuo ne ntete nkusua power me nkenkan nkusua power kire se nkusua power no te se ye twa so mo ya ye twa so abo nti ye twa so edi nkusua power edi nyese nyankopon be kase ofiti a okọ asori a bible say nya omo sim say awurade dabi o nkusua power wo ho obehu so ye wo wira bone na ye wo wira pa edi nkusua power no awurade behu so no de ayuo na kogu na senso ne ntete no wode enum ahye nti enkenkan nkusua power John the Baptist kan ho asem Matthew chapter 3 John the Baptist o kan nkusua power se nyankopon obehu ne boyefo eso obehu atenefo so na wode ne boyefo akofa na atenefo so akofa na ne boyefo no wode abo ma no digya tu mu igya enum da igya nyankopon aso nya sa suja igya ehuhumu ja tibe kankan Matthew 3:12 ono na ehusua power Yesu ene ebe yesa adwuma no se die ogusu huso wo mo ye awade dia no omo sesa wo mo ye awade dia no omo dadi ne boyefo a omo ye yiraba no o dadi asodemfo esuba ye dadi ewudifo dadi nti se nyame me dadi abonefo dadi omo ne di adwamanwom ho omo ne di adwamamon nsem ho omo ne di akonsem ho omo frɛ papa se bone on frɛ bone se papa enti e dadi ade bone bia nkomre bia otachiri enti e dadi nti o dadi no ne tese wa ye yiraba no ye betwawo ye behu so ono na ne husu apawa ekuta ne nsem obepra proye ho fitaa aproye ho ba bia apata wa bono ho sra ne memu eye ntumadan a ho ahoto nti wose obepra proye ho fitaa wosiesie ba bia maye kurufefe no wosiesie amaye aproye ne ho wose obobo abo awuo no ano akogu na senso awuo no ne ahotefo omo mutimi ti sakra ne omo mutie na omo mutimi sakra nyamsam die edo nyamyasam die okayo nyamyasam die akamakomo enzo anya hohwe isuba ya no okamfu nyamyasam so nsakra aruntie onipa bi wasa omo wano fafa enso nkwa akomam otia ano fafa nkwa akomam obobra nyamsom ewa akomam enso obobra ewa akomam enisuo nyamsom ono na ne husu apa abakuta ne nsam obepra proye fita aboabo awi no amakogu asenso na ntata ne die wodi oja enum dash nti sa dete hia ne na mebeshi ba hia bonefo awurade di yare be hia bonefo ase onyame de osai ne ebe hia de bonefo ase enti wa boniti ntata de orede 99.9 okuyani edo efense odo mo a na sa okoboro mo no na aburu mo no wi na hata na emo na ba no okọ akoso a aba ne ntete fra enti ekoso eyi ntete ko baabi ne ye de emo no ko baabi enti na sa nete aye group disco for obi group Friday for omo ye group on so omo na ye group sakawa for omo ye group omo obi tia na jo so won wa omo enum sigate omo ye group apatase for ye group nti ntete ene emo no mfra ntete ne yu mfra sa da tie sumini han mfra papa ne bone mfra nti ye be yi afi ma ebo fra mo yi fi nti sa nya ne yi bi afi edi wo se mo bo na ho tefo anoma ne o mbeba ne nchen mo kanya nsam betu be sa kira wadwe ewie bre ne rade se wo nwa bi wo ho a wo mfi ba ni mo twa samede wo mo ba na wo mo ba beka enwankuo no wo mo babu wo mo ye ekuo ba akọ wo mo nya hwefo ba akọ eno ne nkrofo wo ma di Yesu adi asakra wo mo kwa so keke mate asore enso makoje du dadi wo mo nyina no wo mo ye ntete so ti ase wo na wo mo sakra ntini sesa no wo mo ye ntete wo mo kanya me asem so wo mo sesa wo mo ye ntete wo mo bom paye so wo mo sesa wo mo ye ntete wo mo ye nsenchene so wo mo sesa nti Nyankopɔn hu se ade ne nye ntete de emfa nsuo nkusi dia so mfa ntetem tisane ti wo huso ehuso apawa no utwa so emu ye twa so wo so utwa tudem se nyame kum se nyame ma bonsam kum uboni mu a se David kum uboni mu a se COVID-19 ye se entakraboa ene de sayare nenam eye honhomfi otatiri ti COVID-19 ahonhomo ne yare nti no omo ma ye nya di mbo wiase da bia COVID-19 so ka yare ne kokora no a sel bonsam agent be ka se di bedu tambi no ye bobo ni akọ yise di pa yesi wonya COVID-19 no afi ne ho ya na eyefe ne ho ya na eye den afi wo media ebo na nso bi mu ha de wo mekọ adi nte because e ba se e be pradi so ti ase e be pra ntete iti saa yare ni nyarwa no e ye bonsam spirit ni bi saa yare nyarwa no e ye bonsam spirit epilesi tire ya ye bonsam dia to de ye nti ye hwese nyame twa utwa pa di to be chapter 20
8 verse 15 to 22 so me kasa me kenkan ni nyina pa kwan nyame fa so a wo ye nipa ne boye fo kwan nyame de wo me fa so because all the ball enti hu bu nkra ne busa no enti ono so no so hu bu nkra wo busa because ono the ball enti so so ntie na asem dia ene ye wa hyebra to ama wa hyehye wie ya ama wa hyehye wo say ya ama Deuteronomy 28 verse 15 ne ma kenkan verse 22 echo enti me cause na so se beba se we ntie enkwadi asem ye ka kire wi ase nipa nyina adwensa kire asem ye ka kire amansa nyina justification bumbu bimbu ye bubem ye mu for fankobo nsem ye ka kire obia sa wo na regeneration foforye na wo fi sumu ba han ye ka kire obia ba wo so mfa but asem da ho enti ko base okori ade ne se ko base ye che ukọ police station na ebebewu na ye di sikatu tisu a enkyere se ye dia wasem na ka wasem no ye nkosu docket no enti se tie bi ya be sa afra asem de akọ so tia senti court no beko sa se wesu sa se nyame aso na obetena so a o dum security o beko court bo nsem dim court nyame de o beko court di court no ho na o beko condemn enti wo se beba se wentie awurade onyankopon ne adam antie na wie na anko yi if antie na wie ya anko yi k antie na wie ya anko yi ti ba mu hwe nipa bi ho a nyame hyeda hyede kum instant nyame kunkum nipa bebre instant pharaoh say nyame kum instant pokoko fa no husa nyame kum instant prekope be sasa nyame kum instant saa so na anania ne we asomafo nyimetre no nyame kum wo instant ye wo bible mu nipa bi no nyame kum instant prekope nyame kum wo nyame ma Elijah kuma konfo 400 di eba mfanse ye potem ha te se mfanse di angwanta ena nka odifo bo mpai na nyame jefri so bae ebe hye adina no ena konfo na ntini amon mpai ama wo mu bosom na amfa bibia ama enti odifo Elijah di papa akopɛ akonfo 400 isa ansa wo power system mo pie tinye nwane enti okumo mi na ma akopɛ ka se Elijah yudini ba bi ko twini kume nyame se kume nipa go asi owu nkasa kɔtwe sika kumo bi ba nyankopon di na awie ya e pasa ne beba ne bonyefo a ɔtra bɔni mu akyɛ e bɔn kokko nti onyame ya de ɔbɛyɛ ne bonyefo se twa wutwa kwa bɛ no fa so twanipa akasa wɔ de yare apeta dibi twadi akoma yare twadi etwire yare twadi nti wɔ e beba se wantie awurade nyankopon ne sɛ wobɛhwɛ ne mmransam ɛne na hyɛde a mehyɛ wo nayi aya ɛno bi nyinaa bɛba wo so aba mene wo ya bɛ bɔ afofom no me ne ba e ba bɛ kawa bufom e ba be pecha wonti ya hwantite mo de ni no me no awurade de fon efo yare o efon be fon sa yesi no ma tudi sa fon wa fo e charge na nya no fon wa fon de yesi covid-19 na nya enso nya no kore 99.9 nyankopon na de na wiye ba nyankopon twa no ndi wohi obi wo ko tinya meti ma no charity 99.9 megahertz o ma pe di mo di kase bi di atoro so oh en insani na adodo ne na adodo o ma fre demon soko demon soko demonic need it is I no na yesu di twam se punka obenya koma paso be wade nkyene nka o ma di demon bi abetra mu yesi sa demon no o yesu ana sa demon no eye etwa yesu di no wo yesu di mu sakra di ni twam ba be na twam because e be twam still na ba sa kwakoye amanfo yire no o be sa kwakofa koro no be sa kwakobo enti enya ade be yi adenza kira na epa ho enkwade no epa ho enti osi awurade de efon wo be fon saa wo ma duro bia na wo fon wo di bia na wo fon adentra because eyetwa ye den ye doctor nkra be declare he wo akọ doctor saa doctor declare no no nko ade ye bone na wo ye enti nam sma yare ekwan nkra be to so nyame na ye ne saa enti nka yesi afuto sakra nipa bone a wo ye ya bone na ma wuhi bone a wo ye ya bone ama ono akira what is aba obia because wako wi obi ade ya ba obia akofo obi yire ya ba obia wa du obi dwirim na wo dwodo wa no tia yare kwan kra beto so nka be ka bone na wakopa che so nka ntifade eri wuo die na wuwu a ensan ka wuwo ne die nkenye hu a wuwu ha wuwo de sanka wu akoda din ba won koda din sa no tia na emre ne kwa koda din but so onyame mu nipa no anase the inner man no nyame seso no so no nti nipa mu nipa ye honhom ya mo mehwe yi nyema bia de hu wiase no nyema wo wiase nyina kra ye honhom hwe asase ne nyema hu nyina firmament ewi mu ntrimu nyame se ntrimu mra oka e fi ba bi na ba ntrimu Genesis chapter 1 verse 1 go yo se ntrimu mra ntrimu aba wo se nsu nyina mo ano na abo ano nti wo frefre ni nyina wo se mo bia mra se de nsu ti sase ya ti su yi ba bi e fi ba sa akọ di nyankopon se kwa e fa so akọ de se o pese o kire se na se ma o kan no kreto di ja betu
etum wiye na eni nyina afio na foforo asaba Revelation 21 verse 1 say ne so foforo Revelation 21 verse 1 mo so foforo nya asase eno beba ade bi wo ho a ebekọ ebeba enti nipa bi wo hu ne na hwe ne mienu obekọ John Jerry Lawrence bese na otwi ni ntem no tiase last week by me preach na minim so yare da ho na me ka se wa ya de democracy ba ye no o military o so ye ni o man ho kwa ma yeto aba no o win first and second time no the third time I wan win na second time I wan win no 9 megahertz. John Jerry Lawrence man ho kwan e ma so due adwobre ba o de amembu ntumi no check for sa enti onu timi gina man ho ye hu Ghana mpanifu achase na bebre nye anza bi mo esika wo padi amembu o mini ne so enti won fa kwa bi afama ye dom kwa no nkoma kwa mfa stu no otu kwa ka obi ni e na o mo ye dom tia no onko dia amembu no so a ne ma papa wo ye nyina wo sel enti akukum ko ma ho so kakra bi so kasa tia de o mo ya ne acho ne aba otu aku di banifo no mo tu kwa nkoma achi no abaye ba bobo na ntie tu ko kwa nkoma yon pan ni a chaso wo ye ne ma bebre enti bra fa kwa bi so ye ku tia no a wa ma no wo kunkum fa ho kunkum ni pa ni nya de na wo so je no wo observe so tan ti no bra obedi ade no adwen pa wo ti o akoma pan so na nkrofo bi ho a na eso mu ewudie de ye but enema bi ho a enka ho ase enka boni ntia so papa de Lawrence am ka tro se na me meditate fa no ukuta akoma papa nye ono ne nyame nam no so anka Ghana ka se no wasia but se de osi otutu no bo we kon ne fa so otimi gina na so man hu ye huhu e ma ku nya tutai it democracy ba ye no ono etimi gi man si wa de wa ni anya hwe kra ma oman no ne huhu ni se osi e be di ade ne nukredi a na o pe nukredi enti no obi antini aliku osi wa de se obe yiku eti Lawrence ye onya wo so mu a pay no wo to bi aso wu bi etunu ba fo se ye Lawrence ye engo eku ntia no first ku no ye na am say won ba ti 2 minutes won ba fight tia no second one okoye no okoye 2 minutes crofo mo sorry tia no pay ni nyina se no de bo nchima ho ban se be ya Ghana ha nkoye se o man ye kontokwa ma ye ne ma asai ne asai ne ma yi na se mpokura ye kontokwa mpo na biru bia ye hunu ne ma nko yi so ta DJ Lawrence ni fie nyame de ma no di mre bia twam di o ye bone ana se bia twam di okumidi pa beti nyina nyame ni so ta se David woni mi pa okumu ye David kumidi papa o start free Goliath so okumidi pa imi segla ni kru akotrem ti se okotra Philistine plaza so a wakoko ama Akis akota ko Akis echi no wakoko tia Israel for no na Akis ne sahe na ka ni David nko se David be ka omo akoko dia akoko tia Israel for dia David be bia broni edi ene e kon nko Charity 99.9 edi Akis na akofa David abetra segla eye Philistine plaza so o ma ne nko tra ba bi oti o ma ne nko koni na Akis kan se so afene so no ma nko kon na be bia broni nti de ko nka me de mpese oko ya na wo twagya to Syria for aba de twagya to kuru afa na ire ne ma ne dom nyina ne bibia afa ko twagya to o man kumo bia David bomba ye sha so fotade ne pa sha so fotade na wo ye den yi se wan sha so fotade amfa nyame asama amfa mpa ba me ka tro se asema to de sha so fotade so ntini am sha so fotade no konza mampere David sha so fotade bra ye de bomba ye fia no pako se urade ni nti wo mo na urade me nkoko na urade oni ko bra obekwa ma obi di nsuma akuku no obisa nyame se ko Didi obeji okoko je ire ne ma ye japade bibili di ba enso David kumni papa enso isa so kula mapa woni adwemo ni ntino nanko pon kire no kwa ma ne fa so na sa akon ne ba ne so nyina tutwa so tia no di pa 3000 se empam no nkuno o me ye di nyame ehia ye modua e dane bo ebubo so adi money of feti David no e ma obodam e ko fe David ba ma bo senkuo de tuntum nyame ayeyi wo so yare bo de nyame ase di enti ni nya ho abra bomu yare e kwankro no akọ doctor nko afa so ayeyi we the father could be sure na what you sure praise and worship 1 hour David nkwani ni pa otimi bosenku mo obi nya yasa ti so bodam no mu se yesi obi bosenku e ma obi hu timi toro no om se jesi ba no ye ma David betina so ahimfie no no ana mo ko hwe na ko fa ba ye oba so ahimfie no ba ye nyum o de time boy Psalms ni na nyum ko a tutum nyankopon na fe so ho dwo no enso wi a kire so hu se David yi ni pa obe ni pa kase David yi ni pa onyame be pagam itu otopia so wo no twen no atwe no so atkodi bi ombo tie yi ipa bonifo ere ipa bonifo ya se wuriye edai moja mpali trim otata David mo dwane ko sa Syria Philistine for asase so a okoshi asanso hwe ni nyina mu no okokundi nkoni nyame ne bo no kidom so ti asanti asase su die masa nyame asem wo yi sinje so so mfa nyame asem wo bebre ansan wo no se de obaye wuni se wa mfa nyame asem a ewie ne beba because wo fia wodi ni doso and na ka wori kura ni 3 years, 2 years, ebi kura fia kura wan hwi yi onye homo ki ya wan hwi ya na ekoye bone na Ewurade mane masa ohu ye mobo Ewurade de efon enefo ehuhuro
ahohyehyɛ yare ba no me ho hyehyɛ iti mo hyehyɛ Charity, na everybody dey feel so because you need besi or yare we nyame yare ahohyehyɛ no nyame ɛna hyɛ dama ne ba na ɔbɔ nkae sɛ onipadua no isakyerɛ besi ɛwie bi betinya ba nti so wan frɛ ɔba bi amana mɛboa wa saa spirit na bɛtena mu ɛyɛ ahohyehyɛ no ɔdɔ bɛkɔ ɔbɛte korona ogura se kae so ɔbɛte korona wɔsɛ ahohyehyɛ nyame na de saa spirit wo bɛyɛ adwuma wo wɔsɛ wɔde ahohyehyɛ kɛseɛ ne nkrantɛ ɛne ɔhoɔ no sɛ wotu te hɔ na sɛ onipadua nyinaa yɛtwan na sɛ woyie nyinaa sɛe ɔhoɔ ɔpoɔ yɛpo afei de hu sɛ wokɔ dɔktafoɔ declare wokɔtɔ aduro koraa aduro no ɛmfa hɔ ɛwɔ makora declare ka wɔkɔtɔ de te wɔ dɛm kyɛ sɛ da bia wodwo nsɔ dɛm ɛpoɔ ɔhoɔ nyame po ɔma bɛpo dɔktafoɔ bɛpo awie ne ba saa ne te nyame na agya wo wɔsɛ ɛpoɔ ɛbɛbɔ wo ne bɛtim ɛde akɔsi sɛ ɔbɛsɛ woto askenkan a ɛmmerɛ nti mɛma bɔm asɛm no ntɔfa ntintia so na yɛnhwɛ sɛ saa hawo yɛbɛba de bɔyɛfoɔ so no deɛ woto akenkan a ɛkɔsi verse 40-50 something so te ase saa hawo no yɛbɛba no ɛyɛ verse 50 something 67 68 67 68 saa hawo no saa sopa no nyame de bɛ sopa ne bɔyɛfoɔ na awie a ɔde bɛ ɔmo so nyinaa no kenkan toa so a ɛyɛ ade yɛhu paa nti mfa yi agorɔ ɛbɛba life ɛbɛnti nyame gu so kasa kyerɛ nti yɛnhwɛ sɛ nyankopɔn de ododo nipa nti wɔne nipa yɛ apam sɛ ɔbɛmɛ yɛ asomdwie nti yɛnhwɛ asɛm no yɛ mmienu kan agyinifoɔ ne nyankopɔn apam nyankopɔn ne apam sɛ yɛtie n'asɛm a ɔbɛgye yɛn nkwa nti yɛnhwɛ apam de kan Deuteronomy 28 hɔ no verse 1 ɔsɛ sɛ bɛba sɛ wobɛtie Awurade Nyankopɔn ne so te ase na wadi ne mmara nsɛm ɛne n'ahyɛdeɛ a mehyɛ wo ne nyinaa so a ɛdeɛ Awurade Nyankopɔn ɛde nhyira nyinaa bɛba bɛbɛto na nhyira nyinaa baba bɛto na nhyira nyinaa na nhyira nyinaa bɛba wo so aba bɛto efi sɛ wotie Awurade Nyankopɔn ne wote ase so wotie Awurade Nyankopɔn ne di mmara nsɛm a mehyɛ wo ne nyinaa so nhyira nyinaa baba bɛto efi sɛ wotie Awurade Nyankopɔn ne wote n'asɛm no wasakra wasesa wadane ho adwen sakra nsesa yɛ ahodane wɔnyɛ sikagye so te ase so akomaten bɔne nti nipa ntimi sesa mfa nti nyame ne nti wɔse nhyira nyinaa baba bɛto na nhyira ɛbɛba wo so apam nyame ne yɛ wɔ no sɛ wonya gye asɛm no di nko a ɔse nhyira no bɛyɛ yi ɛbɛba wo aba bɛto na ɛfiri sɛ wotie Awurade Nyankopɔn ne nhyira bɛba wo so kuro na wote so na ebi abobɔ din wobɛhu sɛ hɔ no wontu kɔ akora nso nyame bɛhyira wo 99.9 megahertz nhyira no nya ne sika but wo ho bɛtɔ adeɛ bi a woyɛ bi ahotɔ bɛbɛ mu ahotɔ bɛba wo ma so wo ho bɛtɔ obi wɔ a wo sika nso ni ahotɔ di ne ma abrabɔ mu ahotɔ di ne sika sɛ mu na adwuma ahotɔ di sika adwuma sɛ mu but wo deɛ wotie Awurade na ayɛ ɔtena wo sɛ ahotɔ bɛba wo so wo kuro mu ahotɔ bɛba wo ma so ahotɔ bɛba wo sika sɛm so ahotɔ bɛba wo adwuma so nti wɔtɔ asɛn kan a ɔsɛ nhyira nyinaa bɛbɛka wo yɛfu mu aba ɛno ne wo ma ahotɔ no wasase aba wonnua fu ana wonyɛ adie bi mu bi mefa wofi abo ama wane ntwi ma di na me bɛma wahyɛ mu atre afei wofi baako na wokɔ mmienu wahyɛ mu tre wadeɛ bi ewu wadeɛ bi ensɛe wadeɛ bi enkodi baabi wɔ bra wo nsanka because nyame hyɛ ase sɛ ɔkɔm ɔkotie watamfo yankopɔn hyɛ ase ɔtre wahyɛ nti waka sɛ ɔne yɛ apam sɛ yɛbɛtie ne nko ade a ɔbɛpam yatamfo akɔ akyikyikyikyikyi sɛ yɛbɛtie ne ne a ɔbɛpam yare akɔ akyikyikyi ne ɔyɛ ntie ne ne deɛ a ɛne bumbɔ bɛba yɛ so anadwo bumbɔ nti nyankopɔn ne agyidifo apam no na mɛkenkan emu asɛm Psalm 91 nyankopɔn ne agyidifo apam no sɛ ɔbɛma yɛn ɔbɛpam yatamfo akɔ akyikyikyi nyankopɔn ne yɛ apam so ɔbɛtre yɛahyɛm nyankopɔn so ɔne yɛ apam sɛ ɔbɛsi yare ano kwan nti wɔse deɛ ɔte ɔso ntabea no apam ɔne apam no wobɛnyame nkyɛn a yɛpɛgya akra kɔ soro nti sɛ tumi sɛ bayi sɛ bonsam ɔhunu kra wahwɛ ɔkyerɛ kɔ ati ɔkɔfrɛ wahwɛ ɔkɔfrɛ wɔ hene yɛpɛgya akra kɔ heaven dadadada adɛntira wote ase nso ɔkra wɔ heaven wɔyɛ secured wɔ bambɔ sɛ wobɛwu wuwu a nyame de maa wo wobɛdi nkwa na amen wobɛnya wie papa ɔse apam ɔne agyidifoɔ wɔ no ɔse deɛ ɔte ɔso ntabea no kyɛ sɛ obi ɔde ho bɛhyɛ nyame mu asakra agye Yesu adi no ɔbɛtena Onyankopɔn enwina ase ɛwɔ heaven enti ɔse sɛ nipa so wotena twɛdi ampo nwina ase kyɛ sɛ nyame de ne bambɔ dɛ ɛba wo so ɛba wo sika ase ba wo dwuma so ba wo ma so nyame bambɔ kata wo so afei ɔse na mese Awurade sɛ medwa nkɔhyɛ bia sɛ wo medwane atoa wo abayifoɔ nya wo mbekum bonsam nya wo mbekum ɔmo motaa wo nya wo mbekum motie nya wo mbekum abosomsam nya wo mbekum kɔmfo nya wo mbekum sɛ obi a ɔsom bonsam bia no
na dwe wodi timu a na hudie na dɔso se hurie mogya mpa tim nti wo mo kum dɔso se wo mo emankwa ye wo mankwa ye ba akɔpɛ tigi na bi cause aduane a wodi kura betime kum aduane a wakɔtɔ adi kura betime kum afuom a wokɔ no kura betime kum se kai kuta betime kum moto a wote so betime kum enti adeɛ bi a wo wiase yɛ tim kum 99.9 megahertz bi a wo wiase bi yɛ tim kum Nyankopɔn kwa ne mankwa nti sɛ wokɔ tena oso hinta bia de a wokɔ Yesu nkyɛn bia akɔtɔ so 99.9 megahertz me say minya awurade bi dwan kɔhye bia ma bankese wote ase ka bankese a ifi a yesi wo anase yo ma ato fesuwe twa ho hia abankese no fesuwe tentententen ya electrify sa fesuwe say fesuwe wo to wala no the electricity wires gadget no wires na faso touch bi twa ho fo kumaku di Nyankopɔn say so bi touch wa touch not my anointed bamba ya me dia mo say electric ya the electrical ya the phone Satan touch up e twa na to form nti wo say Nyankopɔn ma bankese Nyankopɔn edwan kɔhye bia ya me de me ho to no so wo say ampara how e be nipa so bi na wo say so ba nyame nkyɛn a saa ha ro adi ofim nti wo no ya pam say how dey obeyi wafi wo say ampara wo na be dey e be ji wafi dia yi ofidi sumfo wo ma so ofidie o ma twa kanko da wo matiem say kim na so ko nya no obi timi twa kanko obi timi ko samia ko gu kanko bi mu obi timi ko tua mana o yade bi atu nti da wo na matia wo pɛ wo twa hefom o ma so ofidie saa honhom no mfo adi hu no nipa wo wadi hu no so a won so tati o kyerɛ ba bi a wakwan nam momfa saa fidie nko ba momfa nko ba nti wo se amparo ba di wa fifiri so fo fidie nti fidie a wo masum nyinaa no sansa wo te wo so hinta de nti anya adwuma owu yare sɛ yem obi wa ansa na obewu no na na matete minim papa bi okom saa kosi sɛ yare ka no oproid dem nti na nka omo pese owu ntam so omo ye ya na ewu ne ma oproid nti sɛ omo de dignity na nekeka no dignity no me de keka no enti wo kɔ apampan no so dignity o me de keka nsa be ya mo abam nka mo de be wusu saa afia so na ne mo na ye kese obere ansa na owu ne fie fo so brɛ asɛmpa na me ka no enti wo se wo de ntakra be de wo so owu yare sɛ ye ade bi wo betia be ye ka wu kura nka apɛ amane betia to wu kura nka apɛ na nso Nyankopɔn se wo betra so hinta bia obi sia no onim sɛ wo ma dwe mo ne atia wo onim sɛ wo susu ne guase atia wo onim sɛ wo ma hyehyɛ wo ya wo atia wo enso wo ma pan da nti Nyankopɔn gyina wo chi wo se wo de ntakra Nyankopɔn so wo ntakra te sɛ ntaban so papa angels ni na wo ntaban even foreign angels ni na wo ntaban wo mo ntaban na ba yɛ kase wo mo ntaban na afiri bambom ɛkɔ sɛ yimti wo mo ntaban twitwa saa demons no foreign angels wo mo ntaban but wo mo ntaban twitwa enti so di twa wani so pɛ na yare abɛka kura 99.9 megahertz ekura ne betu emu ara ntra because ne ntaban na kɔyɛ nkase a yare wu bɛ Nyankopɔn ntakra no de ne ntaban ne de wo de boy ho ban te sɛ akokɔ maame ntakra nti wo se wo de ntakra ebe kata wo so nsa se ne ntaba ya se na obekɔ akɔhye apam a wo ne wo wo se ɔkyɛm ne nkatabo ene ne korɛ usura na dubumbo be ma atu na wo wiaketi abefo no wiaketi no amax akɔso accident wiaketi na obi be twa perform wiaketi na obi e discuss obi eti wo nyina ye ebumbo ye be nipa so ana dubumbo wo se yare dɔm enenam sumu sa yade e sɛ wiaketi apem beto wo nkyɛn nti wo hwɛ wo nyina no a de ebe ye obi a nyame ma ho kwan ade nti because ye nyame wa pam sɛ obɛme asomdwie obɔbɔ ye ho ban Exodus chapter 2:26 wo se wo betie Awurade Nyankopɔn no ayɛ de tie n'anim a me mfa misiri yare ngu so me ne Awurade wo yare safo ti Nyankopɔn ne ayɛ apam sɛ kwan bia sa de ɛsɛ de o ma kwan ma ne ma yɛ so yare ɛsɛ o ma kwan ma ne ma yɛ so enim guase o ma ne ma yɛ kwan ma yɛ so Romans chapter 11 verse 27 say me de mo bɔne be kyam apam nyame ne yɛ ne nse sɛ wonya ba Awurade nkyɛn pɛ bɔne bia yɛde abɔ odua no twam bɔne bia yɛde adome mo twam kora no mbɔ odua wo frase kɔyɛ bɔne ɛna abɛsakra wadwe dua bɔ no twam wɔn ahyehyɛ sɛ mfie mienu ntam afi baako ntam ka fa ahwase mu twam to nti adeɛ biara bɔne nam so bɛma na ba wo so wo fome ɛna ɛde ho asotwe bɛba wo so nyame bi twam to nti as ɛnu nti no wɔka sɛ Romans 11:27 wɔ so wɔde wɔn bɔne nyinaa yɛ dɛ me ne wɔn ayɛ apam apam me ne wɔn ayɛ kenkan Romans chapter 11:27 Nyankopɔn so wɔne ayɛ bɔne fata apam edi wɔde wɔn bɔne kyɛ owi a afɛ deɛ nneɛma bɔne kɔ ne nneɛma papa ba verse 11:27 me kenkan Awurade asɛm ɔse titemu a ɛyɛ de no na apam ɛna me ne wɔn bɛpam ɛbere a meyi wɔn bɔne makoro no eni nti saa ne tie nti ne oyi bɔne kɔpɛ yɛtwam ade a sɛ nipa bia yɛtwam yare kɔ hankɔ yɛtwam owufu mu yɛtwam
eni guase ye twam ya do boni achaw nti bia boni uso wona ne pancha wo dia bia bo 99.9 megahertz. Cigarette ho boni cigarette ho aso twen da wo so bia bo wo so ensan ho aso twen da ho bia bo wo so nti boni bia nti ya wie ne ba wo ntia se we de ni we de ntia se obi na ku no enso bia na wo no boni no ho aso twen na aba so nti wo se na apama na me ne wo mo ebe pam bra bi wo mo boni akọ nti apama nyame ne agidifo apam ne se wo yi boni afie so wo yi busu afie so Matthew 1:21 wo so oba wo baba ni bi wato ni se Yesu fi se wona be de na ma yede afi wo boni mu so ti asenti wo ji afie boni mu na de dia bo idua ne twem Adam boni ni dua bo ti ne ma ne bre na sefo bre nti abakose me fa Adam ni set ne eno so mu na se Adam edi mfie ahenwotwe ne aduasa na ahenkron ne aduasa set di mfie ahenkron ne edumienu awonto atraso nti de kafa ne ho aye papa ne mfie odi cheye but ye ntini an record bi papa bia se ebi Adam abrabo kosi so nyame da bi adinto because one fa nyame kwan so nti no na oni nyame ni apam bia apart from abodi mu nhire nyame de ma Adam no benefit ye but nhira ye nyame sum tene fo nhira de nsa nka bi edi atene fo wo nhira ho Isaiah 3:10 no o se monka no wotene ni mu se ebesi ni yi apam nyame ne apam no nti eya wieyem e na wo nhira na beba oni nyame na ntene abotre ko wo long life wo to ask internet ne wine no wo kenka ko wi o se na ma mo kwat mo di kwatentran me di kwatentran de acha wotene ni Yankopon se yen trans ne ni kwatentran na yehu ye mama ne nyame bohye ne nhira no emra yefu yehu nyame papa ya o ma hote fonti Isaiah 3:10 no wo se monka no wotene ni hu se dai ebesi ni yi na abonifo nwie mama enko tubiri kan se Yankopon ahye bo woni ya apam se ese bam cause Yankopon apam na woni ya ye no se yehunu no life ya brabo nti se yehunu de na se nyame aka nso na ye nsa nka nti wo be bi kwatentran me wo be nyina podin wo be nyina ho fem nti Isaiah 3:10 o se monka ne fo ho ko yusafo ho o se monka no tini ni hu se ebesi yi on ka se monka na ko yusafo se ebesi wo yi wo di akọ yusafo de no e wo ho beka on ka se monka ncha atrofo se nsi wo yi atrofo de no wo meto aso nkan verse 11 no wo mekin ka tro atene fo de no ye cha police fo wo mo chefa soldier fo wo mo chefa nurse fo wo mo chefa obi a na adwuma a wo ye ne wakatua nti no wo bone adwuma a wo ye no so wakatua bible so mo ye adwuma bre ti bone no e ma bebre nso akahu akatua ye wie bone o say Charity 99.9 megahertz. enti wo se mo nka wo te ni hu se ebesiri yi enti wo de no so why wadwen se wo di nyame asiri chen yesu so bo mpai wo tene ho obetua na mo wo tene ho obesi agina ma tene bo ba afori ama tene le ka tro se eye den a ebesi yi ti wo se mo nka wo te ni hu se be re ebesiri yi na obedi ne yesu aba zane tie abrabo a wo bo na adwuma wo ye no so na wo didi so wo ye adwuma di abusi e bobo abaso e be pegyaw adwuma na wo ye no wo bo homoden wo di no kre obi wo adwuma na wo ye wo bo no homoden adwuma oba adwuma no brim beto kan kre enso wo di dwum ko twebra nti yesa adwuma no kra ide yina fi ba wo di no kre adwuma no wo di no kre wo sa ye adwuma ni nti se de tie bi nyame amu abaso a nipa amu abaso a wo di akete ni di no kre wo na ye yi nipa amu abaso nyame bo abaso saa na Joseph wo mo ye na kwa oyakwa afi wo mo tie ye no di ni saa na nyame be yo because wo ka se amen enti wo se monka no tini ni hu se dai ebesiri ni obedi na dwuma so aba dikebudu ba ko abonifo nwie tie tie sei abonifo nwie chese ajamofo nwie akwayifo nwie obi a wawu ani furukura ye na to adaka mai ya pega aka na koso ya bofom amanfo aba ho ye kuntokwa ye numuwi ye die tutrasem ye obi di moto akohwiase nipa ba ko owu ye umu aye de funu adaka na hwefom woso na muso accident asisi bidi moto ahwehwe ko so tiasa so basa spirit na wusu ye nti sa basa spirit no wu ya besa yeduma sa akom ofie ne nipa nu akom no nko kromfo honhom obi ofie ne so ye kromfo wu a honhom no nko ti bompa ye tiasa honhom a obi adua ne ofie akom honhom krono honhom adwamo honhom yinse yigo honhom awarja ye honhom e ofie o bompa ye tiasa enti was abonefo nui ebewie wo musio masa ewie ebo nya usika wanya ne ene papa wo nya ne chima be kayefu osi abonifo nya dai enwie ebewie wo musuo woni musuo how musuo ni ade a etimi twa obi asu obi tini ade ye musu die ye twa asu itizare tie nse ye be twa osu chese ye beto obi wo kro wo erifu ye fa befi so ye ka musuo a obi saadi pa no oba hye no akonfo oba mmoduro ama ye hu se wa hye no akonfo nti we oyatofu saade ni boyefo wi etio but ade boyefo ye dai enwie ebewie omusu na wo ne yeso ade ye no be ma wo eti Yankopon ya yapam Jeremiah 29:11 wo se minimade na medwene ho enya bone de
emu masudua de se me mo wie papa ne nida so Isaiah 43 Nyankopon apam ne gidi fo apam na ye papam Isaiah 43 tu wo se wonam subontim nsuo mfawo wonam gye mo ejane nhyew e ya amane aye yi wafi Charity 99.9 amane aye yi wafi otin ni amane doso Nyankopon be yi wafi ni nyina mu Luke 10:19 wo se mam kwan se mu tiete nyanya nche mo twan se asosia hoden otwan se no tapna hoden so se mam kwan se mu tiete nyanya nche no otwan se hoden na de obi o bayifo no de te ontimi nya ohwe obi wo bayi akwaje duru ontimi nya obahwe ko be tiete aro so be di nsu kunu ne hihye ya ba shi ne ba bonoso die nko de twa to obere nti ne fa call no de twa to no se nkwaje kwambue emani pa nyina se de Yankopon do wiase ekwana bio na se opo aho be kyew Judas onu no owu no one obi a Yesu anante chese Judas de minim de sunsuma ne di ne chi fie ye wo fie ye na so nsum nyame de abebre papa obu a ne fie ye ti se Judas an ko chale Yesu Judas one sempa oti nyina wa moso mpa ya nkyere koma anye all night wan krankran na ese hu se wo problem nyandade me nyame na bom mpa ya kyere koma na dwen nda nyina ne yeda subu da ache so wose se de Yankopon do wiase ni so ne yeda yi ne ba wo kroma ya obi odi di nyeda yi enya no nyeda nkwa na so apo ena wonam disco ena nsa na wonom ena dwahomo na wobo ena me nkwa asare eminya me de mpe obi entimi nya me hwe enso bo hu se yese ne nan ho afede ne nan ho na ne nan no so a entimi mpai otiem saa su nyame hu mobo wo atire de nyame hu mobo ena nyame ya adom na eye de paye ena omo de adu etuto so a ne koye kowi a de wo mu ho to no apɛ ma se hu femo sako obe fi wa busi tam e futu zakere nipa no dia ni pass won do enti kwambue no ho na ekwan no so ye be close ye be tupu mu nti nkwa je pono ye tum wie pɛ masa ya nye wo su fly nti bi ko ye nyuni na ayi faro an sakra wo se me ma ye bone mu ko pɛ nyame chewo ma me na mo sa ko bom pa ye se nyame yi akwa so aye bone o ye pa chewo nti erade se sam su ko fom futuro fa ko so na mpunchani mu asam futuro se erade mpunchani na mpunchani wo mu ya pena fero asomani pa ka che mo se mo se wo sa be mani mo be ku me nguma mo nko akwa no sakra nso ale yi cause na nsan yi what you say no enche ne bie fula na to Roman chapter 5 Roman for nguma nti nkwa de kwambue na wo mo bia but Nyankopon salati ni pa bi odo boko heaven on salati wa na be makwa me salati wo so timi sakra sesa nti ye ka de sakra nya ne se sakra masakra de sesa cause ne wo ye jai yesi obi be Kristo mo no wa ya abode foforo wa ya mo no ni suba ya mo no ne kasa ya mo no nti adwen sakra enyonyom to asem enyonyam sam charity adu se saya edadi wo impolisu ene ne ntade kim krete so asesa eti bible so momfa mu nipadua nsi so afode ati ase na momfa ade mu fufure sakra mo na mo nso ade nyame pe eye ne hwe so nani no enhwe nyame wo petron ne nyame pe no kre mo sakra so twatro e be na aduatu Roman 5:8 wo se Nyankopon yiri do a odo ye dey adwen sakra kwambue na meka ho asem no nkwaje kwambue Nyankopon yini do a yere odo yere kire efisi yeda so ye ne boyefo no Kristo yere ewu ma ye verse 6 yeda so ye mre no ebre esem Kristo yere wu ma busuefo nti ye de nke ka ne ma hwi prepare ne ka hwe fom se ka ne ye twen tiatem ma me wura me kum he me de obi a be me bo bia branche ba ko ko su lecturer ka tele lectures ne school for na say o wa brochi abrabo no nkoyi e na ye invite ne ma na ba Ghana na wo fo so an obewu abrochi ye ne ba Ghana na obde come lecture na so no ko school bi lecturer no go so lecturer o timi se mo me kum nyina me bo mu nyina turo na lecture friend kasa che tu fo ansa na e wo sesa what you say no bi wo no ka ne ma hwi nti Yesu kwan ne bu o se ye da so ye ne boyefo no Kristo wu ma ye enti sa kwa mbu wo ma ne power asamatu enti na Awurade fe o se Romans 8:1 afubuo bi ani wo ma wo mo Kristo Yesu afubuo bi ani ho nti wo ba Kristo mu aye bu fo ye bu bem e be ko yi me ken ka chat ba ko ne ya ko ye line no so tia so wo ba Kristo nchen ya ye bu fo ye bu bem e be ko yi wo di Kristo na ntiabe ko fo bi every one chance e ma ba ko dani ntrisi e le kuru ba so jato nti ne ken ka o se Hebrews chapter 2 verse 2 o se na asem a wonam abofo no so kan ye no Hebrews 2:2 na asem wonam abofo no so kan ye no tumi emrato ne asode die nya na katu ese ye nso so ye mu nkwaje kese ya ye bedwane afi musan eno na Awurade fi ase kan ye wo mo ti ye no hye modin na Nyankopon so de nsenkyerene ne anwonwade ene ahowo ehye ene honkronkron a wateche a wopɛ ema wodi ho adanse nti bre Awurade ka so de die be hye so do Gomoria no ama e ba ye se lot na ye nwane e ba no so o dwane a wotwe ne ye nachi woda so ho wada ntrisi ba kuro no nyame afa to afsidia tuma se kuro no lot of anu kodi nso antran an ji mu because na yira dan ntrisi wote asenti no si asem bie nyame kan ye wona mabofo so kan ye nyina timi ba mu nyame ka kire no wasa ni nsu yiri ba
o catch also no one can am some nipa na ntie se de kan obu wa ntie wo mfa so da ko pe ko yo to na come I body purpose mo conference of umro mo ko no to ame ba ko be friend se so fo yan ko de aduna eden ni ko du ha kana no ko me nduru ko palali tu na tie for some friend. Okay, order 4 wuti ne name re me pa cho betumi afrɛ no 0552 201516 0552 201516 0552 201516 and 0500470332. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Me pa cho di me bia kasa free. Yes, let me Christine kasa free chapter. Christine pa cho yeti. Jela papa se kwani da bia na putu na mi sram. Onya ne kete pa se de bia da bia obetinya bo. Amen. Bye. You see that say. Ame patro unso betumi afrɛ. Se bia open paibo anase nya papa kan no be bu wa wan shada nti ase yi. Anase opese odi bi eka papa sam ne yimro de mai no a obetumi afrɛ. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening baby akasa free. If I told me they are kasa free document here. Patro yanko. Dia me ka say nyame shira papa pa on sama wa dia mai no. Na se de dia obetinya be kan se me se dia say ni nsi betumi. Okay, all right. That's it. I'm sure. Say what 0552 201516 0552 201516 0500470332. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, baby Akasafi. Oh, if so for boring, if you young one. So for bomba JT. So for Yamishira na pa ni sempa, Yaminando so the amai ne anyway, Yamishira na papa. Oh, I bring you over when you have some kai. Amen. That's it. I'm going to so our friend, me pacho unsubeting our friend was 0552 201516 0552 Charity 99.9 megahertz 1516. Hello. Hello. Good evening. Evening. Me pacho didn't baby akasafi. Me Teresa me kasa free document here. Pacho you too. Nyame shira no. I want to empower the Amaya, who are then kind of who is to be more. Amen. That's it. I'm a patron to beat me a friend was 0552 201516 0552 201516 and 0500470332. Hello. Hello. Good evening, boss. Fine. If I told you, maybe I can free. But remember that we think the future of the If I show you too. The papa, it's more the mind you can keep funny of into one or more. Because the rest of Christ, Yamisha, Father, in some way to say the Amay. That's it. Uncle Punsha on your case. My case money na and you mean Siabo. And you know, you saw a afrefono. Na ya sorry so akwa 106.3 akwa for minutes and kase bonus waba. Papa ba chebe to so me offer for ba na ya. Ti kwadie kwembu no se Titus chapter 2 verse 11. Osi Nyankopon adomo a eden kwadie ba me nipa nyina yi ne ho. Ti mentra wo kwan gobo nsam because kwadie no ekwan na bi se obia ne kana bone. Papa my infa offer okay. To so man ntimi nyina so. Obia ne kana bone ne mfa na bone nche no. Wo yi sikatua. Ena we nye se obidi lie. Emum wan kran say nipa nyame nyina che se ewie beba nti sisi ho ama be bia da che beko akodide sasi so ye ba ye wan to ko bon sama beti ato ha no se nyame nyina na yisu aba se da di be fa me nkofo akọ heaven ti kware bi se nipa no benya nchen a se de ti bia no ye beje waka wotefo won ye de akọ heaven yidi na say nche nipa kran kwankra no che se obi enim se bia enemekọ ana achena mekọ bibia betimesi so tes nti Titus 2:11 si Nyankopon adom den kwagye ba me nipa nyina yi ne ho di kwagye no kwan na yi ne ho so wo bedi Yesu di pe wo nyankwa wo sakra wa bi pe wo nyankwa wo dane wo pe wo nyankwa but wo wa Jesus so me ye de me ya na me ye dia wo se wie no be wu asa ko bo sem Charity 99.9 megahertz na sa ko ngui no Erade kana sa Matthew 16:26 no say
si nipa nya wiase na ohwere ne kra nkwa fa so bi ni so because ni ebenya na sase so bi ya no bi ja hako unya sika mpempema bi ja hako even president uyi the former president J.J. Lawrence sika wo nya sanketwa oja hako atames oja hako emisata oja hako enti iwu amanfo wu se abrofu covid-19 nko amanfo sika amanfo oja hako chese nya sanketwa okay papa mayenfa too bad. 0552201516 0552201516 mpacho kubitimi afrebium na ya hwe se bitimi afa network no papa ba hwe to so no ye me kan de wie ne se ye gya de me nyina hakọ enti ade na wo bra gya hakọ obi ne bi so mfa so a wo ko sofa isan se wan saka fa so be na wo so that the enwene that chin be be ko di ko high time tie bi mu but ho de forever it is nyame wa dom timi sakra no krim na ewu be fa de a wi wodem wan sakra sika ni be ye sika be aya abakosem so be trans no sika but owu ye no ko bo sem din oda so dem so tia se enunti ene se oni pa bia di si wani si won kwade so bible say mfa ho popo enye kra kwade ho dwum ti me hu hia pa nya so kro keke ni mo kra na oti mu no ba bia da tro be ko ni wo so adwen sakra ene won sesan ye na me di wa training sem yisu wa training sem oba obajewo wa ma ene wa na ode wo enso no papa ma yemfa ofrefu wi na yemto so hello good evening nana yeboa about you too and papa to and was some and December okay aba we need bra I think study a life to be a go cross if you know a company to the for by the BB and not easy for the next stress the power Lord never be for the end right I have a financial data that they are doing so big kutupa no for kuiti because when you are celebrating time you are or actually if you are making a passport to are ready what would you do now after I'm a woman okay and I think be here a good the Abba. That's it. Papa Bacho, Nana Charity 99.9 megahertz. Bompai, Yankopon, Fidiampon, is so near Mobo, or May, your woman, and so on some day, or 2 years or so, pursue him with you. Amy would be a patano, and Pessetwas, Sabatui, on Conco Wancasabra. I be Jim said I be security, the issue need the police, the PI the trouble be see who knew the Huguano. Rantiaba, Dinomo, Abraboncuya, or more Yabasabasa, Sakoma. Na amrante ne meba wa no Ghana Japadi nyina yo modia be sro bi o mani no mu hunu sa na so ko prem tintentem na mpanimfu o manyini a enche di o mbekoyi a Japadi ba be di wi se ye mrante ko pre ho ko nya wu a e kwa be sro mrante ne bi o madwili se de be ya Japadi ade ma Ghana fo no be nya so mfaso o mutiri kra mo se be ya e be to aba de boko obi en kwamfiri ne nsa na Japadi ne ne ma a wo Ghana no mrante so bi kwa no manya so mfaso be nim se obeye o Yesu amen amen papa Bacho na obon to fama di me wie ne se de rade pese hu ne se bibia betumi asi nti no moye nyika ye ho ugya wo abon sam de odo beko ugya wo ho a chese de beto ne papa nti ne ntwie ne nsi Kristo so yemfie ne nsi Kristo so se be bete ho fidi ntwi nyina ho na Kristo abo ikidom ama ne mapa wa kafe ho abem ye mo mpae erade me de wase asem ade ama me de ama nkrofo ma ne nso abapa ne nyinhyira na tifo bom mpae se ma otumi ntachi na obon sam hiri a hye tia wo ma ebo asema ye tie se o mantimi ntuma na mo de twem esre so be kan wo ba ho nkanka bre be to abe se o ma ba to be ya so dwi wo bre mo je hwegu bi atampo ahye awon mo ne fi miam ya de ankra ba so mpimu ja no isi o ma no isi o mo kwan ankra bi a hu fe mo de aba so mo mpimu ja no ye de na do abubu nyina ato se si nyina kwan se nyina ra wo Yesu di mu menim se o be ko so kan wa me de nyina akodi amai yada wasi o Yesu di mu amen amen papa Bacho for the kono telephone number 0249 67 57 61 67 Misham Yami Inshra Obibia me pacho yada Obibia nso ase mo amohwe on Facebook yankopon hram mo nso amofre no yankopon hram no Obibia kese midin ale Francis Emilio betuna from DJ Police yankopon ya dom that's it nkomo next week ebe sign anymore edi ehia good evening